Tonight I want to speak to you about faith. Esta noche quisiera hablarles acerca de la fe. Shout out to everyone wearing Jordans tonight. Y un saludo a todos los que se pusieron los Jordans en esta noche. Listen, Hebrews 11:6. Hebreos 11:6. Let's get to it. Vamos allá. And without faith, it is what? Y sin fe es ¿qué cosa? What's that little word there? ¿Cuál es Without la faith is palabrita what? allí que es qué cosa? It's impossible to please God. Que es imposible agradar a Dios. Who here wants to please God? ¿Quién aquí quiere agradar a Dios? I ask, anybody here want to please God? Si yo pregunto, ¿aquí hay alguien que quiere agradar a Dios? Do you want to please God with your life? ¿Usted quiere agradar a Dios con su vida? Well, then you need to know Bueno, entonces usted necesita saber that it is impossible to please God, que le va a ser imposible agradar a your Dios, God, our God, al Dios suyo, el Dios mío, without faith. sin fe. You need faith in order to please God. Usted necesita fe para poder agradar a Dios. If you want to please God in your life, Si usted quiere agradar a Dios en su vida, if you want to please God with what you've been asking, believing, and praying to Him for, si usted quiere agradar a Dios con eso que usted ha estado creyendo y pidiéndole a Él, you got to understand that it takes faith to please Him. usted necesita entender que requiere fe para poder agradarlo. So if you want to please God at school, Entonces, si usted quiere agradar a Dios en la escuela, if you want to please God in your marriage, si quiere agradar a Dios en su matrimonio, if you want to please God with your business, si quiere agradar a Dios con su negocio, with your plans, con sus planes, you're going to need that ingredient called faith. usted necesita de ese ingrediente llamado Somebody fe. help me tonight and holler faith. Que alguien me ayude en esta noche y diga fe. It takes faith to please God. Requiere fe para agradar a Dios. How many want to please God? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? We need faith. Necesitamos fe. Can I get an amen? Escucho su amén. Hebrews 11:1. Hebreos 11:1. Tonight I want to speak to you about principles for how to move by faith. En esta noche le quiero hablar de principios en el cómo moverse por la fe. I'm going to be speaking to you a little bit from Apostles' book, How to Walk in the Supernatural Power of God. Le voy a hablar un poquito del libro del apóstol de cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. There's a chapter in that book exclusively on faith. Hay un capítulo en ese libro que exclusivamente trata de la fe. I won't have all the time tonight to teach you everything. Y no tendré todo el tiempo en esta noche para enseñárselo todo. So go back to it, Así que regrese al libro, read it, and study it for yourself. léalo usted mismo, estúdieselo. God has a word for you in that chapter. Que Dios tiene una palabra para usted en ese capítulo. And if you've read the book, if you've read that chapter before, Si usted ya leyó el libro, si ha leído ya ese capítulo, perhaps what God has given me out of it, quizás lo que Dios me ha dado a mí de you él, had not seen or had read. quizás usted no lo ha visto o no lo ha leído. And so principles for how to move by faith. Entonces, principios de cómo movernos por fe. Hebrews 11:1 says, now faith is. Hebreos 11:1 dice, es pues ahora la fe. Say with me, now faith is. Diga conmigo, ahora la fe es. Come on, 6 p.m. service, help me out. Say with me, Vamos. now faith is. Servicio de las 6, ayúdeme, es la fe First ahora. thing I want to teach you tonight Lo primero que le quiero enseñar en esta noche is that faith is not in the future. es que la fe no está en el futuro. Faith is now. La fe es ahora. Faith is now. La fe es ahora. If you want to know God's time zone, Si usted quisiera conocer la zona de tiempo de Dios, God's time zone la zona de tiempo de Dios is now. es ahora. He's a now God. Él es un Dios del ahora. Faith isn't for tomorrow. La fe no es para el mañana. Faith isn't for your future. La fe no es para el futuro. And faith ain't in your past. Faith is now. La fe no está en el pasado, la fe es ahora. In the supernatural realm, En el ámbito sobrenatural, the past and the future el pasado y el futuro come together in the present, se unen en el presente constituting the now. y así constituyen el ahora. In other words, En otras palabras, from God's standpoint, desde el punto de vista de Dios, His future for your life el futuro de Él para la vida suya can invade your now. puede invadir su ahora. I'm going to say that one more time. Eso lo voy a volver a decir. From God's standpoint, Desde el punto de vista de Dios, His future for your life el futuro de Él para la vida suya can invade your present. puede invadir su presente. Faith compresses time. La fe comprime el tiempo. Therefore, what would normally take you years Por ende, lo que normalmente le tomaría años, can now be done in one day. ahora se puede hacer en un día. According to your faith. Conforme a la fe suya. Faith is now. La fe es ahora.
Church, I want to challenge you and those watching me tonight. Iglesia, le quiero retar a ustedes aquí, los que nos miran en línea. Please, don't you dare let years pass by Por favor, no permita que le pasen los años for you to do para que usted haga what in one day your faith can manifest. lo que la fe le pudiera manifestar en un día. Faith is now. La fe es ahora. Write this down for those that are taking notes. Y escriba esto, aquellos que toman nota. Faith puts an expiration date to things. La fe le pone una fecha de expiración a las cosas. You know, like a milk carton, Usted sabe como el cartón de leche it has an expiration date. tiene una fecha de expiración. Your faith La fe suya can put an expiration date puede ponerle una fecha de expiración to what you're believing and asking God to do. a aquello que usted está creyéndole a Dios, pidiéndole que haga. Your faith can put an expiration date on your prayer life. La fe suya le puede poner una fecha de expiración a su vida de oración. Your faith can put an expiration date to your breakthrough, Su fe le puede poner fecha de expiración a su rompimiento, to an answered prayer. a una respuesta a la oración. Oh, it's okay. I see I have to activate someone's faith tonight. That's Ya what me I doy came to cuenta do. que tengo que activarle la fe a algunos, pero eso mismo vine a hacer. Don't push the snooze button on your faith. I'm going to wake your faith up. No le ponga el botón de snooze a la fe suya, que lo que quiero es despertarle la fe. I said faith can put an expiration date to what you've been believing God to do in your Le life. digo que la fe le puede poner fecha de expiración a eso que usted ha estado creyendo que Dios va a hacer en su vida. You got to utilize your faith for that contract. Usted tiene que usar la fe para ver ese contrato. I said you got to utilize your faith for that business. Usted tiene que usar la fe para ver el de negocio. Utilize your faith for that family member's salvation. Use la fe para la salvación de ese familiar. You got faith. Usted tiene fe. And your faith can put an expiration date. Y la fe suya puede poner la fecha In de other expiración. words, En otras palabras, come venga. August 2022. Cuando venga el 20 de octubre o de This has agosto, to happen. esto tiene que pasar para esa fecha. Can I get an amen? Digo amén. Faith does not need time. La fe no necesita del tiempo. Faith is now. La fe es ahora. The language of faith is not future talk. El lenguaje de la fe no es hablar acerca del futuro. It's now. Es decir que es ahora. It's now. Que es ahora. Oh, well, God's going to bring a revival. Bueno, Dios va a traer un avivamiento. That ain't faith. No, eso no es fe. Revival is now. Es la fe es ahora. Faith is now. La fe es ahora. El avivamiento ahora. God's gonna heal me tomorrow. Bueno, Dios me sanará, pero mañana. Faith is La now. fe es ahora. Well, God's gonna do something in my marriage and my family. Bueno, Dios hará algo en mi matrimonio, en mi familia. Faith ain't future talk. La fe no es hablar del futuro. Faith is now. La fe es ahora. Question, what are you believing God to do now? La pregunta, ¿qué le está creyendo usted a Dios que Él va a hacer ahora? What breakthrough are you not gonna leave till tomorrow? What breakthrough do you want now? ¿Cuál es el rompimiento que usted no va a dejar hasta mañana, sino que lo quiere ver ahora? Don't talk to me about the moves you're gonna make tomorrow. Talk to me about the moves you're making now. No me hable de lo que usted va a hacer mañana, hábleme de lo que ya está haciendo ahora. Oh, I'm gonna preach this message to you. Voy a tener que predicarle el mensaje. What soul are you gonna win now? ¿Cuál es el alma que usted se va a ganar ahora? Who are you gonna disciple now? ¿Quién va a discipular ahora? What house of peace are you gonna multiply now? ¿Cuál es la casa de paz que va a multiplicar ahora? Don't talk to me about tomorrow No me hable del mañana when there is a now faith inside of you. cuando hay una fe de la hora dentro de usted. You are called to cultivate now. Usted está llamado a cultivar ese ahora. You're called to create now. Usted está llamado a crear ese You're ahora. called to make things happen now. Está llamado a hacer que las cosas ocurran en el ahora. Stop putting your dreams off for tomorrow. Your dreams have to be fulfilled now. Deja de postergar el sueño hasta el mañana, se tiene que cumplir en el ahora. That prophetic word ain't for 5 years from today. Esa palabra profética no es para de aquí a 5 años. That prophetic word is for now. Esa palabra profética es para el If you ahora. watching online, type now. Y si nos está mirando en línea, escriba es ahora. If you in the building, holler now. Si usted está aquí adentro, diga ahora, Faith is now. porque la fe es ahora. Faith needs action. La fe necesita acción. Hebrews 11:1. Hebreos 11:1. Now faith is. Ahora la fe es. Is what? ¿Es qué? Is the assurance. Es la certeza. It is the assurance, la certeza. It is the title deed. Es el título de propiedad. It's the confirmation. Es la confirmación.
of things hoped for. de las cosas que se esperan. I gotta preach to you this now, not later. Necesito predicarle esto ahora, no Faith después. is now. Es ahora. You know what faith is? ¿Sabe usted lo que es la fe? Faith is what you hope for. La fe es aquello por lo cual usted espera. Faith is what you imagine. La fe es lo que usted se imagina. It's the assurance of what you've been imagining. Es la certeza de lo que usted viene imaginándose. It is the title deed of what you've been hoping for. Es el título de propiedad por aquello que usted ha estado esperando. In other words, faith En otras palabras, la fe is such a confidence. es tener tal It's certeza, such a conviction. tener tal convicción, It is such an assurance es tal confianza that what you're believing God for, que aquello que usted le ha estado creyendo a you Dios por already ver, got the title deed to it. usted hasta tiene el título de propiedad You de eso already ya. got the keys to it. Ya tiene las llaves para eso. You gotta understand faith Tiene que entender que la fe is knowing you already have what you've been imagining. es el saber que ya usted tiene aquello que se viene imaginando. That's why you're gonna go and manifest it. Y por eso ahora va y lo manifiesta. That's why you're gonna take action and already do it. Y por eso va a tomar acción y se va a poner para You eso gotta ya. understand this. Usted tiene que entenderlo. Faith without works is dead. Que la fe sin obras es muerta. You wanna know why many people don't take action on their faith? ¿Y sabe por qué mucha gente no toma acción en por su fe? Because they're living more in fear than in faith. Porque viven más en temor de lo que viven en la fe. Fear will tell you, how about if it doesn't happen? Y el temor te dice, ¿y qué pasa si no pasa? Faith tells you it already happened, you already have it. Pero la fe te dice, no, es que ya pasó, ya lo tienes. So when you have an assurance on that prayer, Entonces cuando usted tiene esa certeza en esa oración when you got assurance on what you've been imagining, y tiene la certeza de eso que ya se viene imaginando, when you got assurance on what you've been fasting and praying cuando for, tiene la certeza de eso que usted ha estado ayunando y orando por ver, when you know that you know that you know that you know you got the title deed of that breakthrough and that blessing, cuando sabe que sabe que sabe que lo sabe, que tiene el título de propiedad de esa bendición y ya la tiene, how can you not take action ¿cómo entonces no va a tomar acción al respecto? when you know you already got it? Si ya sabe que ya lo tiene. Faith is assurance. La fe es esa certeza. You already have what you're hoping for. Saber que ya tiene eso que usted ha estado esperando por You already tener. have what you've been imagining. Que ya tiene lo que usted se ha estado imaginando. In other words, En otras palabras, what we hope for and what we imagine eso por lo cual esperamos, lo que nos imaginamos, will actually happen. en verdad sí va a pasar. Faith La fe is the assurance. es la certeza What you've been hoping for, que eso que usted ha estado what esperando, you've been imagining, que eso que se ha estado imaginando, it will actually happen. que eso en verdad va a ocurrir. I got a question for everybody here tonight. Y tengo una pregunta para toda persona aquí en esta noche. What have you been imagining? ¿Qué es lo que usted se ha estado imaginando? Oh, I felt the Holy Ghost in that question. Sentí al Espíritu Santo al hacerle esa pregunta. Tommy, can I preach to you tonight? ¿Me puedo predicar, Tommy? Can you imagine your wedding being paid off? ¿Usted se imagina la boda ya todo pago? Can you imagine your honeymoon paid off? ¿Se imagina que la luna de miel también se la Can you paga? imagine your house paid off? ¿Se imagina que le den una casa y ya se Can you paga? imagine yourself with that business deal? ¿Se imagina con ese negocio en mano? That business contract going through? Con ese contrato de negocios que se le I da. gotta challenge somebody's faith. Tengo que retarle la fe a alguien. The Holy Ghost is talking to me. Y el Espíritu Santo me está hablando. There's someone here, you about to go to court. Hay alguien aquí a punto de ir a la corte. Can you imagine that verdict going to your favor? ¿Y usted se imagina el veredicto a favor suyo? Faith is the assurance La fe es la certeza that what I'm believing and hoping for, de eso que yo estoy creyendo y esperando. oh, it already happened. Eso ya ocurrió. So let me make moves to make it happen. Por ende me muevo para ver qué ocurra. You got faith. ¿Usted tiene fe? All right, let me slow down. Ok, vamos un poco más lento. Hebrews 11:1. Hebreos 11:1. I'm going to show you what faith looks like. Le voy a mostrar cómo luce la fe. Now faith is the assurance. La fe es la certeza. Another translation says, now faith is substance. Otra traducción dice, es pues la fe la substancia. You know why you got to make moves on your faith? ¿Sabe usted por qué tiene que moverse en base a su fe? Because when you take action Porque cuando usted toma acción on what you know is already yours, en base a algo que ya usted sabe que le pertenece, when you take action on what you have been imagining and hoping God for, cuando usted toma acción sobre aquello que usted ha estado imaginándose y creyendo que Dios va a hacer, you know what you're doing? ¿sabe lo que está haciendo? You're creating substance.
substance Usted está creándole la sustancia to give it to God. para que Dios lo dé. Listen, I want you to understand this. Quiero que entienda esto. Every step of action you take on your faith Todo paso de acción que usted dé en base a su fe, is actually you creating substance ese es usted creándose la sustancia that God can now work with. que Dios entonces toma y trabaja con ella. You're giving God something to work with. Es usted dándole a Dios algo con lo cual Él va a trabajar. When you take steps, if you don't take anything, Porque si usted no da el paso, you don't have substance. usted no va a tener una sustancia. But when you start taking steps of faith, Pero cuando empieza a dar pasos de fe, you are creating substance. con eso va creándose una give sustancia to God. que usted le va a dar a Dios. You giving something to God to work on. Y así usted le está dando a Dios algo con el cual Él va a trabajar. Some of us, our prayers have been, God, how come you haven't done anything yet? Algunos de nosotros oramos, pero Dios, ¿qué pasa? Que no has hecho nada todavía. God's telling you, you haven't given me substance. Y Dios te contesta que no me estás dando sustancia. God is telling King Jesus tonight, Dios le dice al Rey Jesús en esta noche, and those watching, y aquellos que miran, put me to work. ponme a trabajar. Put me to work. Ponme a trabajar. Give me substance. Dame una sustancia. But you can't have substance without risk. Pero usted no podrá tener sustancia si no toma riesgos. You can't have substance unless you take steps of faith. No tendrá sustancia a menos que dé pasos de fe. All right, let me show this to you. Bien, déjeme mostrarle eso. Let's go to the book of Mark. Vamos al libro de Marcos. Mark chapter 5 verse 24. Marcos 5:24. Y'all receiving? ¿Están recibiendo? Faith is our response to the mind of God. La fe es nuestra respuesta a la mente de Dios. That one's for free. You could keep that one. Esa se la di de gratis, recíbala. Faith is our response La fe es nuestra respuesta to the mind of God. a la mente de Dios. So Jesus went with him. A large crowd followed. Si hablan en español, pueden leer con nosotros. If you speak Spanish, just read along. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she had heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be. 29. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? You see, the people crowding against you, his disciples answered. And you see all kinds of people crowding against you and touching you, his disciples answered. And yet you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told the whole truth. He said to her, daughter, your what? Your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. There's so much that I can touch on this story. Y hay tanto que pudiera tocar en este relato. But this is what I want to highlight. Pero esto es lo que quiero resaltar. This woman Esta mujer sensed something was available through touch that was completely unseen. sintió que había algo disponible que era invisible que ella podía recibir al tocarlo. It had not been done before. Algo que antes no se había hecho. Touching his clothes to get healed. Al tocarle la ropa y ella sería sana. It had not been done before. Algo así nunca se había hecho. Neither was there a record of this process ever being included in Jesus' instructions for how to get your miracle. Tampoco hay récord de que esas hayan sido las instrucciones de Jesús para saber la manera de recibir un milagro. Jesus never even implied that this was possible. Jesús nunca ni implicó que eso fuera una posibilidad. Listen to me, church. Escúcheme, iglesia. She watched him work and Ella came to the conclusion that he carries something on his person
that could be accessed through touch. Ella lo miró a él mientras él trabajaba y ella percibió que había algo de su persona que ella iba a poder tocar simplemente con tocarle la ropa. Something is shifting right now. Y hay algo que está cambiando ahora mismo. Her focus was on herself for 12 years. Por 12 años su enfoque estuvo sobre ella misma. And she grew worse. Y ella estaba empeorando. But her focus changed. Pero entonces ella cambió su enfoque. The focus was not on herself. Y ya su enfoque no estaba sobre su persona, It was now on him. sino que ahora estaba sobre él. As a result, Y como resultado, when your focus is on him, cuando el enfoque suyo esté sobre él, faith la fe was her natural expression. va a ser la expresión natural. When your focus is on God, Cuando el enfoque suyo esté en Dios, it'll only just be natural for you to step out in faith. le va a ser natural a usted dar ese paso.